afwan su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amu fure islam ya fulla amu fure da shuna bin da shu amsa ko kalo klim wan flapi amu fure ke Allah ma jabul babla gede baba fa bagné amu fure ka bla mama so do so ya sport la Allah ma jabul baw kata youtube ka kata whatsapp sabe kata bollo bela sabe jede sabe la amu fure ka bla gede ka fo shuna amna kiwara on de product kiwara la ali nay ko mo so sport la mso fona fo ka franga kiwara ka o gum gona yela ngado e bam gona la folo am fulke beragili yela nga bo dam ne me ful blanc ko la no usman ali cc wati be ina bal se bal fla lu benere ko de la kelinde kelin brangay donc am sa cc o indi ko o ngrange donc cc fulga be point fe alla ma be jabul ba ma chuna koni mamye jisma bofu ni patoka ya dabo atiki lafiya kamar wati na doga siku chini musu demsen maba koro bako ni banye yoro jani yoro sa duwane tukumse ama no da dinga funi nga si femi am fle ba jekul bele yo wati na amunum be aka chawdla ni wati na ka aski ka ngajam ka mandi go no ye femi simu yasore ka awfo ka won man wati ka adam ne siku kono maliko no fafta do jisen banga mamunum be munun nyabana ni wati na am bele do foka bele le won man wati na ko ndama fota ko yaso dan do bala shitomana obi zawa ba fe nitama maba bolo fifa aleteba kanga femi nyami nyono go ndrute sababu nyuma o bo soroxi ami se ngabali na bawo ambo foku wala no watina kuma mai daginda wati alibigata ambo kuma no watina subhanallah. Ok, comme d'habitude on to foko c'est pour meja anga bunya ba bela jeli fo mali konna na farafina fo ta se nyen se lege nani fam ba mu bela jeli ka mo de be ko abonné do se ko meja la fo bisa bela jeli ma fo ya fo isi ko la ko pri Voilà, donc il y a un document qu'on a fait que encore le bail no yi aussi moi am fulu ko dale fulu bi na fo ni bali se bali am fulu ko aussi nene nani aussi solo nene na kami na kala c'est mal la akala ma watra sumal de akama ka fo sa sumal ko ngapsa ala mali fa sumal be ni sms mo de fana mi o sino gap cha do ni mama ko la ko ma ni mama ke sano la kai o foto yo sumal la kai yo la foto yo tudo de suman yo aussi ya gapsa wati mono wati ko na ba fotin to ko ne akla fa ko nyene jere wati ko sport yere gapsa ala mali man wati ko no anga na waso temado donc de ko sura ka so ka mi ka sigi ni korosiana ya jingle mi ga ba se motivation de mo ma ne mo abi mo motiver donc en foli be encore do boy ko sebe alwe ka weli daga ga si jawa mo ka si boson rock si magata sa wa galo mo nda ko abri me la ta ki ko jila merci donc am sero am fabo ni football masi seguya na aswa mi karama seguya football masi la pour gasser un peu doni Ousmane Cissé dali mumbeni wa seguya sport masi la ni wala mi na so da nyanklo ka yana ngado sport masi te do re femi ni jogu ko na femi setni odo ngata femi mission trana akunga ta femi siba marko ale ka jonyo do noti do re femi marakana do a jonyo ko ni femi kuma relation ale ni waja mo nyonche waja ale won go bada ye femi relation ulu kuma ga do ta ke ni jogu ko na mina ka fo femi ale dati ke ba ko do re femi witi côté mais fait oro do ma kasika ko ni kasika do mo la o entreprise atimasi mais ko bi ngon dara femi siba marko fe ban sa ko akle dina ko bi njuyo na dakma watin bo mais femi ni jogu ko na no e kartu e simdo ya afina ko ta femi mission mi tere mi ko fala bi mi ta femi ki fa la adjuni ko ni ta na femi femi relation ni ki na femi ba da ma da fu ala fu o trango etana femi relation ni ki femi kile an kana ngo etana sa da ngo e bi ke che sama sama donc che sama sama kile ni ngo kile ko bi fala ko femi premier ko ta ko femi saka kile ala ni ga fara femi jide mauka deuxième ta ko femi wa duru ka fara ni jide mauka troisième ta ko wa sawa ala ni jide mauka femi wa jare ga déjà mi joro flonay ya fama femi révélation lu ne saka soro ala ni ka fara femi jide mau toujours tu do ani ballon doka femi ko ngon woro na femi seba marko anaka nyama no femi bachili entreprise temasi bachili fe ay mi soro ni jawo ko na femi ira ko
ayiwa bɔle kɔrɔ sa n bɛ se k'a fɔ k'an b'an kun si mission terrain ma n'o tun ye kapi ka finale tun bɛ yen nɔ n'o tun ye coupe MMK ye bon coupe in taara 2017 a finale nana ci ɲinɛ dakuma mɛnɛ dɔɔni nka kapi yɛrɛ mɔgɔ min don adamaden dalama don kungo k'u bɛ nafa k'u kura labɛn kabi ko a tɛ se ka kura labɛn tant que kɔrɔma finale ma ci donc o hukumu kɔnɔna na ministre y'a ye a tɛ se ka taa o kɔ fiyewu donc kɔrɔma ye finale u y'a ci donc u y'a ci finale nana bɛn Bobo ale ni Union Sɔrɔsi de ma donc Union Sɔrɔsi olu bɛ bɔ an bɛ se k'a fɔ o ye Amida ni Bamanangi denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan bon Bobo a bɛ se k'a fɔ o ye Balakɔrɔ ale ni Lafiyabugu denmisɛnninw olu farala ɲɔgɔn kan rencontre in kɛra o ye donc ministre de l'environnement ale bɔra Bamakɔ k'i se Bamakɔ ka na Moribo ka na finale ka na filɛ donc finale a filɛla a cira Badiane Sindiya la finale a kɛra finale dumanba ye Bobo ala de ko garijɛgɛ don coupe la coupe banna match banna fu ani fula o taara i yɛrɛ ɲininka ko mɔgɔ ye n'o Cirobi o taara Cirobi la a banna 5-6 ka taa Bobo kanu na donc coupe valeur bɛnna 500 ma o dira Bobo ma troisième o bɛnna 200 ma o dira Union Sɔrɔsi ma n bɛ se k'a fɔ deuxième o bɛnna 200 ma o dira Union Sɔrɔsi ma troisième o bɛnna Sido ma donc Sido o kɛra 400 o dira Sido ma donc médaille dɔ kɛra la fana ka d'u ma pour ka se ka u yɛrɛ ka plaisir ka satisfait ale turu bɛ repassera médaille la ale ni kapi yɛrɛ o repassera médaille la donc an bɛ min kalama o kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ an b'an kun fa ka taa Bamɛri ka coupe la min tun dala municipalité o tun dalen don municipalité min dalen don i n'a fɔ Segu Kini ɲɔgɔn cɛ match kelen min bɛ yen nɔ n'o kun kan ka ci o match bɔra a dɔgɔkun na k'a bila sinikɛnɛ na n'o ye mercredi ye n'o ye Sɔmɔnɔso ale ni Bugufiyɛ ka match ye donc an bɛ se k'a fɔ match tɛmɛna Amdala ye ale ni Angoulême ale ni Amdala tun ɲɔgɔnna match banna 2-0 ka taa Amdala kanu na donc an b'a fɔ yan'o cɛ Buguni ale ni an bɛ se ka Buguni ale ni Lafiyabugu tun ɲɔgɔnna Lafiyabugu ye match se sɔrɔ Buguni ka 3-0 donc match kuncɛla o la donc maintenant demi-finale dɔw donna ka ban déjà an bɛ se ka demi-finale fɔlɔ o ye Misira qualifié demi-finale la Misira qualifiera Lafiyabugu qualifiera an bɛ se Amdala fana qualifiera donc qualifié kelen o bɛna bɛn sisan nɔ Sɔmɔnɔso ale ni Bugufiyɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mercredi salle municipale Sɔkuraji la ni min gagné o la donc o fara demi-finale kan o kɛ bɛ min kalama ka se k'i ka kuma dafa sisan an ye kunnafoni an ye wale min sɔrɔ o kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ fɛn min ye demi-finale bolodacogo la k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Misira ani Lafiyabugu de ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni yɛlɛma ma don a ko la parce que sécurité sira bɔ tuma bɛɛ b'a sɔrɔ yɛlɛma b'a se ka don a la mais an ye min kɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ fɛn min ye dugu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Misira ani Lafiyabugu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc Bugufiyɛ ni Sɔmɔnɔso ka balontan bɛ ten mercredi o de tun kan ka ci fɛn min dimanche don u y'o bila ka taa mercredi la donc ni min kɛn'o la ni Amdala fana ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale o binna ko sanfɛ an ye min sɔrɔ fɛn min ye dugu kɔnɔ n'ala sɔnna a ma ko labɛnnaw an bɛna ka taga to yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ni demi-finale kɛ min ye mais kunnafoni na di cogo la ani dugu kɔnɔ an bɛ kunnafoniya min sɔrɔ u y'o sigiyɔrɔ de fɔ an ɲɛna. Voilà, ça nous a mis c'est souvent ma me bosse où ya, on m'a coupé bon pour Ligue 1, donc on dit quoi la Ligue 1 on souvent c'est qu'on y fait en Ligue 1. Oui, mais comme il y a photo maintenant, donc ni me ça fait championnat national Ligue 1 orange, donc aller les flana baro d'amener depuis vendredi, donc on a qu'à faire que tu vas assez, aller nous histoire sur nous on a fait match pendant quelle année quelle, donc il est aller ni as policier, donc match pendant fou allez fou, chez moi c'est là, donc elle se bat on est salo aller championnat d'amener ni grillé, donc il y a attaque à ce gars de l'eau on a causé la flore, donc aller ni du golo flab nous on a du le flamand na sebra soro en déplacement kele en fou donc afei ale fana na aba bego folo ke championnat qu'on a là afei mi nous est fou en fou ke la première journée là donc parce que quand on a aussi ko akele en fou la ou ira ka trenga donc amaika foko yes kita ale ko mina be akaso fana black sar ni ko na comment keta fla ani kele ke union sportive de cette de kita là kita di fait pour la trenga de oui donc amaika foko san mala de bogo ale ko ni masika nya sur pour le moment le champion amisa fond les champions voilà les champions en titre donc amaika foko fou ani fou contre AS Douane AS Douane mi no isa skasugo wa cheboye alla so afongo anyera ga se ko dem sen jama be ni wati na ka be no
b'o bɛɛ lajɛlen fo vraiment o kɔni taara Sadi Koro ka fo ani Kogo la an b'a ye k'a fɔ ko balina koba don Sadi ma se ka ni ou bien Real de ma se k'o ci donc ɲinɛ ta la an b'a ye k'a fɔ ko turu bɛ Sadi la match aller la ma se ka Real ma se ka Sadi donne ci cogosi la donc ɲinɛ turu fana ye Sadi donc n b'a ye k'a fɔ ko équipe promis donc a ka jugu équipe ba ma kosɛbɛ kosɛbɛ Kɔrɔbiri donc an b'a ye k'a fɔ AS Real de Bamako ale ni ko Asom disons ale ni Asom mi ɲɔgɔn na Asom kɔni bɛna bɛ Real ɲɛkɔrɔ 1-0 ni ye Real ka championnat an bɛ se k'a fɔ ni ka victoire fɔlɔ championnat kɔnɔna na tile fɔlɔ kɔni o ye fu ani fu kɛ affaire la donc jaabi minnu sɔrɔla an bolo deuxième journée olu de filɛ nin ye sa donc an bɛ se ka enchaîner na programme n'o ye tile sabanan ye sini yɛrɛ olu baaraw bɛ daminɛ donc an b'a ye k'a fɔ ko ASCO ale ni AS Real bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko journée derby ye sini donc n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 23 san 2021 AS Douane ale ni AFC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mercredi sa AFC ale ni AS Douane o kɔni AFC bɛ bisimila AS Douane fɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ CS dugu 7 ale bɛ union ni an bɛ se k'a fɔ ni région fila ka kɛlɛ ye ale ni Kitakaw bɛ ɲɔgɔn na Kulikorokaw ale ni Kitakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Bakarijan ale bɛ Yelen bisimila Yelen min an b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan nin waati nin fana kɔnɔna la n'an bɔra yen sa ta ISPAS ale ni n'o ye sɔrɔsilakaw ye ale ni US Buguba donc US Buguba n'o fɔra champion promis don donc deuxième olu yɛlɛla ɲinɛ promis don c'est une équipe promis donc n'a ka yɛlɛ fana ye ou bien AFC de kura AFC yɛlɛla Bamakɔ de fɛ donc US Bo ale yɛlɛla Kulukoro tɔgɔ la donc Asom ale bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ale ni 11 créateurs bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ten 11 créateurs ɲare la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc AS Police ale ni Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ye polisilakaw ye ale ni Joliba mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc COB ale ka kunca LCBA ale b'olu bisimila Kɔrɔbiri ni championnat programme ye 3e journée tile sabanan bɔra sa mais 2e journée kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ classement na an bɛna ye k'a fɔ ko min ye Joliba kɔni ale kɔni bɛna kuru 3 sɔrɔ match 1 a ye victoire sɔrɔ la match 2 a ye match filanan donc a ye o kɛ victoire ye et disons match nul ye première journée a gagné deuxième journée a kɔni cira deuxième o ye Black Star ye avec n bɛ se k'a fɔ o fana ye kuru 3 ye donc AS Police o fana y'o kelen ye kuru 3 donc AS Real donc ale jɔyɔrɔ 4 ye ni classement national ko sa donc ni troisième journée farala kan donc an na calendrier lajɛ tuguni ka se ka yɛlɛma dɔ la cogoya min na an ye mun sɔrɔ kunnafoni di gafe la Kɔrɔbiri bon là Sumane mun kɔnɔna la an bɛ ka don an bɛ se ka fɔ an bɛ se ka don page international dɔɔni an bɛ se ka fɔ an ye kibaruya min sɔrɔ page international kan n'o ye Infantino ka kibaruya ye k'a fɔ ko ɲinɛ coupe du monde barrage min ka ti Europe k'u b'a kɛ match unique a bɛ ci terrain la donc olu ka décision ye mais africain ta au Chine le 25 olu bɛ ɲɔgɔn ye Égypte n'u bɛnna min kan o b'o lase an ma téléphone bɛ kɛ o don donc min ni min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ fɔ o don fana n'o ye le 25 ye donc parce que programme fɔlɔ min dira ma o y'a falen parce que temps ba tɛ yen nɔ ko sera ban donc temps ba tɛ yen nɔ o y'a falen pour que match ninnu ka se ka ban jɔn joona. oui i y'a fɔ cogo min na Kɔrɔbiri ko page internet rapidement an bɛ na enchaîner na n'an b'a k'a fɔ ko an ka maliyɛn international ninnu an b'a fɔ ko an ka expatrié o donc olu ye minnu sera ka bi don nin weekend kɔnɔna na donc an b'a essayer ka o dɔɔni fɔ o la donc an b'a ye k'a fɔ bitɛriw la sa Nene Dorjeles donc an bɛ se k'a fɔ ko Ivorio malien don donc ale kɔni bi don Lifirim fɛ donc Adama Traoré Chérif Tirapol ale bi sɔrɔ ka don yen nɔ Fuseni Jabate Girizin Sport Turki ale y'a don yen nɔ Jaje Samaseku o fɛnɛ ale bi fana sɔrɔ ka don yen Dawuda Gindo ale fana bɛ ballon ci Lifirim la fo ka taa se Demba Diallo Masia FK Tunisie Turki voilà Yakuba Doumbia ale y'a don GS Kabylie la voilà Algérie ka fɛ nɔ donc passer la sa ma ka fɔ Ibrahim Kone ale y'a don Samsonborg la n'o ye Norvège ye Amari Traoré ale fana kɛra passer décisif kɛlen ni u ka rencontre la n'o kɛra semaine tɛmɛnen na donc Dawuda Gindo fana ale bi don ka tila ale ta kɛra pari bolo 2 ye donc an ka maliyɛn dɔnnitɔla minnu sera ka ballon performance ɲɛnama kɛ nin weekend kɔnɔna na o de filɛ nin Kɔrɔbiri. Sisan championnat jaabi dɔ d'an ma tɛna ka man da dɔ bila mɛ gilan ka dɛmɛ ta dɔrɔn waati na ni fɛn min a fɛ français fɛ a bɛna ka fɛn min pari sɛri mɛ ale nati min na pari gɛn na fɛn min nati ka kelen ani 3 ani 1 waati na fɛn min ne misi ale ka curi fɔlɔ sɔrɔ ka don fɛn min ye o dulata kɔnɔna na n'i y'a jate k'a lajɛ fɛn min ko dɔ fana kɛra fɛn min ye kunun ko dulata kɔnɔna n'o ye Lyon ani Marseille ka dulata ye a b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Payet match y'a kɛra na fɛn min supporters u ye ji kɛ ka a bon ka
bana kosɛbɛ dɔ fɔ match ani kama mais je pense que c'est voilà cassure kɛra u ye cassure kɛ je crois que donc tout le moment an bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de Paris Saint-Germain kɔni kuru 30 ani nɔnɔ kuru 37 match sikatami journée fɛn min Nice kuru 26 donc an bɛ Rennes ni kuru 20 ale ni 5 quatrième journée n'an taara Espagne jamana kan waati na fɛn min Xavi ale kɔni a ka premier match kɔni gagné fɛn min Barça fɛ contre Espagnol de Barcelone kila ani kanangolo o bid na fɛn min Payet fɛ Moitana fɛn min ale fana gagné na fɛn min Real gagné na Memphis Depay Depay plutôt voilà Memphis Depay plutôt a gagné fɛn min Real kɔni ye sɛbɛn kɔni sɔrɔ garda ka foyi garda ba jabala la fɛn min nani ani kanangolo nani kele plutôt donc a bɛna ka fɛn min Atletico sɔsina kɔni kele ani kanangolo ni waati kɔnɔna na ka mɔgɔ hakili jigin fana fɛn min Manchester United olu fana ka deli karamɔgɔ u y'o gɛn u y'a gɛn ka sababu ye ka tila ka kunnafoni wɛrɛ fana di tugun fɛn min kilo Agüero mɔgɔ caman kun b'a dɔn fɛn min a bɛ se Barça la Barça y'a san nin waati in na ale ka saison kɔni o banna pewu ka sababu kɛ fɛn min ye n'an ko Christophe Jaki o kɔni ye fɛn min ye ko ni Agüero minɛ k'a ka balontan kɔni o bɛ kɛ sababu ye dansigi a ka balontan o kɔnɔna na n'a jateminɛ fɛn min Napoli ale ni Inter fana kun bɛ ɲɔgɔn na fɛn min Inter kɔni ye wasa kɔni sɔrɔ fɛn min ye 3 ale ni 2 bɔɲɔgɔnko i y'a faamu donc olu ka jɔyɔrɔ fɔlɔ toujours jɔyɔrɔ fɔlɔ n bɛna surprise kelen fɔ Chelsea fana yani ka don o kɔnɔ Chelsea anglais fana fɛ Chelsea fana ale kɔni ye lecture tifo lecture jabala la 3 ani kanangolo kunnafoni gafew la donc sisan nɔ kunnafoni de sɔrɔla e fɛ kunnafoni de b'an bolo parce que n'anw an b'a bɛɛ di sisan tanba tɛ yen nɔ tanba tɛ yen sinon an bɔra ka bakurubaw di mɔgɔ ma minnu Manchester City fana ale fana Everton ti 3 ani kanangolo fo Manchester fo ale ka so bon an b'o bɛɛ décortiquer sisan waati ale bɛ koron tanba tɛ yen tugun bon sisan nɔ yɛlɛ o kɔnɔna na Ousmane an bɛ se k'a fɔ Ousmane an bɛ se k'a fɔ Italie Roma ka match la Jose Mourinho a ye danaya da an ka Africain joueur dɔ kan n'o ye Gana joueur ye deuxième mi-temps a ye confiance ta ka pété n b'i don en tant que i ka di n ye i ka i kunna wolo a donna il a marqué depuis Jose Mourinho ye lɛru ta ye match bannen a y'a récompensé a ye sabara d'a ma a ye fɛn caman d'a ma petini ma ko nin ne yɛrɛ ka cadeau ye parce que i ye min kɛ nin ye cadeau ni lɛru min tɛ yen n y'a lɛru dafa donc an b'a fɔ africain non bolota kɔnɔ bolota modernisation an ti mɔgɔ mɔgɔ la k'a fɔ nin ye malien ou bien nin ye fɛn c'est un africain seulement on est là pour soutenir les africains waati dafara voilà waati a dafara kɔrɔ ye donc sisan nɔ an bɛ foli kɛ an bɛɛ lajɛlen an lamɛnbaa bɛɛ jɛkulu bɛɛ Mama Sogolo nɔ an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen yala an ka bɔ an bɛ foli bila an kɔlɔn fila la o ka foli bila an lamɛnjakulu ye non dɔwɛrɛ tɛ tout simplement hali bi an bɛ segin ka foli di an ka abonné bɛɛ lajɛlen ma vraiment k'aw continuer k'u abonné an ka page la n'i bɛ information siri ɲini Segu Media sanfɛla don kɔrɔ biri merci Cissé waati na n bɛ foli lase fɛn ɲini kɔrɔkɛ ma Musa Cissé ani ka fara fɛn min Posi Ajitan Bokari Konate ka waati na fɛn min Barca Konate ma don jamukan ka di kojugu donc an b'u fo k'o waleɲuman dɔn ale ni bɛɛ bɛ la cɛ dɔ ye papa ni fa donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn waati na k'ani an filɛbagaw minnu b'u ka forfait ta k'u sigi k'an lajɛ k'u fo nin waati na n'an ka dɛmɛ bɛ taa ban n'o ye Boston se an b'o fo k'u waleɲuman dɔn waati na donc an b'a fɔ n ko ligi y'a ka programme bɔ Kourimani programme a y'a bɔ Ligue 2 Ligue 3 a y'a programme bɛɛ bɔ ka ban donc maa o sɔgɔlen don Briga Sport la ou bien Segu Media Sport la i k'i sɔgɔ a la i b'a sɔrɔ a kɔnɔna na i b'a wɔlɔwɔlɔ k'a filɛ min b'a kɔrɔ i b'a filɛ voilà merci.